Lao, together with Vice Mayor Pons Casura and the members of the Sangguniang Panlungsod. We also have here the Honorable Board Member Jan T. Cobillan of the 1st District of the Province of Surigao del Norte, to the heads of the different departments of the city government, to Sir Robert from DILG, our friends from India, mga igsuon ng mga Surigaonon, maradyo na adlaw sa ato tanan. I'd like to apologize medyo na late kay ongoing sa panamo annual investment planning program for 2027 sa provincial government, and it has already started kuman, tapos it's a 2 days activity. In behalf of the Sangguniang Panlalawigan and the province of Surigao del Norte, we would like to thank the national government for extending us this help. Ako karadyo ini nabutang para sa atong mga igsuon ng mga Surigaonon na labaw ng inahanglan sa kamahal ng mga pamaliton, mahal ng bugas, maradyo na lamang makaabag-abag sa taglawang pa, sa ginagmay na pamaagi. But the biggest challenge here, nasayod kita, nabisan ko noong kamok ini na bugas no, na taghatag sa ato na national government. This will be distributed to the component local government units of the province, pero dili ko din mahitabo na bastante. So challenge karadyo ini sa atong mga LGUs na ma-prioritize at mas nanginahanglan gud karadyo na mga indigent nato ng mga igsuon. But me and together with Governor Lindon are very confident na ini makasta rin din ang ato mga component officials, local government units, kay Ankuyang sila ra kay magdugang siguro. Diba? So, in behalf of the province of Surigao del Norte, we would like to thank the national government for this help. Dako karadyo ini natabang sa kuman na krisis na tagamtamanan na ato mga katawan. Again, maradyo na adlaw sa ato tanan.